Hello guys! Wait lang guys. May nakahanap. Hello guys! Before today's video ay tuturuan ko kayo kung paano daming diamond na so may error na dito. So pwede ko sa daycare kaso ayoko mahirap 6 hours. So, may ibebenta tayo guys. Yan. Kasi, nakabenta na rin ako. 1 billion na yung diamond ko. So, kung nakikita nyo to, so bibilin nyo pa to. At saka yun, bibilin nyo pa yun. So, pipindutin natin to normal server. Yan. Sa trending plaza pa nga to guys. Yan. Skip big games. So, tanggalin natin to. Nasaan? Naglalag guys, oh my god. Naglalag. So pipili kayo kung ito ko. Yan. So tayo kinuha natin kanina. Yan. Ito. Kung ano nyo lagay presyo dito, yan. Sa akin, 10 billion. Yan. Oh my god. So, sasayaw tayo para so, naturo ko na sa inyo, diba? Nung last time na tinuruan ko kayo magsayaw. Yan. So, kung di nyo pa napapanood yan, so, ganyan. Ganito lang yan. Yan, yung araw na yan. So, yan. Send. Yan. Uy, daming pugipet. So, naturuan ko na kayo. Bye-bye!